Niel! Niel, ito. Ano, pangit. Yeah. Come. Ka. It's Friday. Hamburger. May videographer na naman dito. Ay! Angit! Tingnan mo. Tingnan. Pangit! 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 Yan. Makawa ka lang malaki siya. Yan! Oh! Kala. Oh, stop! I got you. Run! Haha! Yan, good. Oo. Oh no! Hindi ako. Ay! Para sila Johnny Bravo, ha? Ito si Johnny Bravo, literal. Yan, lagyan mo. Habang ako, Miel. Ay, climb ka na, Miel, ha? Miel, climb. Climb, Miel. Climb na. Ayan na. Miel. Nasala yun? Click ka na, climb. Miel. Nag-ayos kami doon kay Dayan. Tama ko tawa. Ito Yan, na yan, videographer, oh. Isa sa kanya, isa kay Miel. Miel. Yan, dalawa yan eh. Galing ng camera ko, no? Dalawa. Miel. Meron tutok lang naman sa isang mata ni Miel. Kasum na zoom. Ay, Miel. Miel. Pangit. oh, tinan mo. Pinakita ko sa kanya. Sabi niya, Miel. si Lolo, laging galit. Oh, Miel. Miel. anak. Ano mo ko?